अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, अदलिया में मुदाखलत है या इदारों में तनाव, वफाकी वज़ीर कानून और वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा गया एक खत मंजर आम पर आ गया है, जिसमें उन्होंने अदलिया में जारी मुदाखलत की निशानदेही की है। जस्टिस बाबर सत्तार का अपने खत में लिखना है कि अदालत की जानिब से इंटेलिजेंस एजेंसियों जिनमें ISI, IB और FIA के सरबराहान के अलावा वफाकी हुकूमत की मुतल्लिका वजारतों समेत पेमरा और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन के सरबराहान को नोटिस जारी किया गया था। अदालत के सामने सवाल था कि क्या कोई ऐसा कानून मौजूद है जिसके तहत शहरियों की खुफिया निगरानी की जाती है। खत में जस्टिस बाबर सत्तार का मजीद लिखना है कि दौरान समाअत मुझे सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की हाई कमान की जानिब से यह पैगाम दिया गया कि शहरियों की निगरानी के मौजूदा तरीक़ेकार की जांच पड़ताल से पीछे हट जाओ, लेकिन मैंने इस धमकी आमेज पैगाम पर कोई तवज्जो नहीं दी। जस्टिस बाबर सत्तार का लिखना था कि मैं नहीं समझता कि इस तरह की पैगाम रसानी इंसाफ की फराहमी में कोई रखना डाल सकती है। PTA के मुकदमात पर चलाई जाने वाली मुहिम अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की एक कोशिश है। जस्टिस बाबर सत्तार के खत के मंदरजात सामने आने के बाद हुकूमत की जानिब से हंगामी तौर पर उसका रद्द अमल सामने आने के साथ अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान का वीडियो पैगाम भी सामने आया, जिसमें उनकी जानिब से ऐसे किसी तासुर की सख्ती से तरदीद कर दी गई है। समझता हूँ कि कोई ना हुकूमत ना कोई और रियासती इदारा किसी भी तरह से अदलिया के या किसी अदलिया के जो उनका काम है, जो उनके आइनी फ़राइज़ हैं, उसमें मदाखलत ना कर सकता है ना करता है। और ये तासुर जो है इसकी मैं पुरज़ोर तरीके से इसकी नफ़ी करता हूँ। जी, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जानिब से भी अदलिया में मुदाखलत के तासुर को ज़ाइल करने के लिए फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें वफाकी वज़ीर कानून काफ़ी गुस्से में नजर आए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, वो ना सिर्फ सालाना अपने गोशवारे जमा करवाते हैं बल्कि उनकी शहरियत और तमाम मामलात पब्लिक भी किए जाते हैं। वज़ीर कानून का कहना था कि दौरान समाअत इंटेलिजेंस अफसर ने अदालत से सिर्फ ये इस्तदा की थी कि कुछ मुल्की मामलात के पेश नजर अदालती कार्रवाई का कुछ हिस्सा इन कैमरा कर लें, जिससे यह तासुर उभरा कि इंटेलिजेंस एजेंसी अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होना चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से अदलिया के किरदार को तनकीद का निशाना बनाया गया। उनका कहना था कि अगर किसी इदारे ने एग्जीक्यूटिव का किरदार भी खुद अदा करना है, दिफा का भी, कानून साजी का भी, तो आइन इस बात की इजाजत नहीं देता। सारे इदारों को थोड़ी स्पेस रखनी चाहिए एक दूसरे के लिए, अपने अपने कंपार्टमेंट्स में फिर हम काम करें ना। फिर अगर हमने एग्जेक्टिव का फ़र्ज़ भी खुद ही अदा करना है, डिफेंस का भी खुद ही अदा करना है किसी इदारे ने, पार्लियामान का काम भी किसी इदारे ने ही करना है, और जुडिशरी पे सारा बोझ लाद देना है हमने, और हमारी ये ख्वाहिश होनी है कि हर मामला जो है वो अदालतों में जाके हल हो और अदालतें फ़ैसला करें कि कानून साजी कैसी होनी चाहिए, अदालतें फ़ैसला करें अपॉइंटमेंट्स कैसी हों, अदालतें फ़ैसला करें कि मुल्क की खारजा पॉलिसी और मुल्क की जो इंटरनल सिक्योरिटी की पॉलिसी है वो क्या हो। तो ये नहीं है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा है और ना ही इससे मुल्क चलते हैं। तो खुदारा पाकिस्तान। जी, वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि जज साहब की जानिब से लिखा गया खत हकीकत पर मबनी नहीं बल्कि महज कयास आराई है। तारड़ का मजीद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि जज साहब ने खत तो लिख दिया, लेकिन वो शादी ब्याह की तकरीबात समेत सिफारतकारों से भी मिलते रहते हैं। कैमरा ब्रीफिंग की जाए तो उसको मिसकंस्ट्रू करके, उसको सियाको सबाक से हट के उस पर मबनी खत लिख दिया जाता है कि मुझे कहा जा रहा है कि मैं पीछे हट जाऊं। तो ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात नहीं है। तासुर ये भी है कि देखिए, आप खत तो लिख देते हैं मगर आप शादी ब्याह की तकरीबात में लोगों से मिलते हैं, आप डिप्लोमेट से मिलते हैं, आपका सोशल सर्कल बहुत वाइड होता है। हम बतौर पब्लिक रेप्स अपनी तमाम तर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हम वो पब्लिक करते हैं, वो उसकी स्क्रूटनी होती है कि किन किन ममालिक का सफ़र किया, कब कब किया। अगर कोई खुदा ना खास्ता डुअल नेशनैलिटी है या कोई दोहरी शौरियत है या कोई परमानेंट रेजिडेंस है किसी मुल्क की, वो भी चीज़ डिक्लेयर करनी होती है, सारों के सामने होती है। तो देखिए, इस मामले को इतना आगे लेके मत जाइए। हुकूमत का मौक़िफ़ अपनी जगह कि अदलिया में मुदाखलत का तासुर गलत बयानी पर मबनी है, लेकिन जो खत के मंदरजात सामने आए हैं इसमें वाज़ेह तौर पर जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से मुदाखलत की ना सिर्फ बात की गई है बल्कि उन्होंने ये भी बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया है कि किसकी जानिब से और क्या कहा गया है। ये कुछ इशूज़ हैं बहुत आज के इंपॉर्टेंट, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। जमीयत उलमा इस्लाम से सीनियर सियासतदान हैं हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो से। सर, बहुत शुक्रिया
शुक्रगुजार हूँ आपकी भी, आपके वक्त के लिए। और कुछ ही देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शोएब शाहीन साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। मैं सेनेटर साहब आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, सर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है। एक हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, वो ये कहते हैं कि एक केस के अंदर मुझे बड़े वाज़े पैगामात दिए गए कि पीछे हट जाओ, इसकी जांच पड़ताल में उस तरीके से इन्वॉल्व ना हो, और हमने सर उस पर क्या रिस्पांस दिया है? पहले हुकूमत लगा कि डिनाइल में चली गई है और उसके बाद उन्हीं जज साहब पे तनकीद करना शुरू कर दी। सर देखिए, मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ। आई नो जस्टिस जनरल जो है जस्टिस साहब बाबर सत्तार साहब व्हेन ही वाज इन कैपिटल टॉक और लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। आई एम आल्सो प्रैक्टिसिंग लॉयर। हमें उनसे मिलना, वहाँ पे भी मिलते थे, बार में भी मिलते थे। लेकिन इसका एक बैकग्राउंड है। अब शायद बड़े काबिल एहतराम हैं मौलाना हम्मदुल्लाह साहब, अभी आगे हैं, वो भी आपको बताएंगे कि जस्टिस। सर मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, माज़ आपकी कोई ऑडियो में इशू आ रहा है, हम उसको चेक करते हैं। तब तक मैं ज़रा हाफिज़ साहब आ गए, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेती हूँ, उसको हम फिक्स करते हैं। माज़रत चाहती हूँ उसके लिए। हाफिज़ हम्दुल्लाह साहब, सर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इसी पे जो सवाल मैंने सेंटर साहब से किया, कैसे देख रहे हैं इस इशू को कि जज साहब की तरफ से पहले भी आपको पता है 6 जजेस की तरफ से खत आया, अब बाबर सत्तार साहब का ये मौक़िफ़ सामने आता है और हुकूमत मुकम्मल डिनाइल में है। सर बाबर साहब का क्या मौक़िफ़ आता है सामने? बाबर सत्तार साहब, मौलाना नहीं सर, मैं जस्टिस बाबर सत्तार की बात कर रही हूँ, जो उन्होंने कहा कि एक केस के अंदर मुझे इंटेलिजेंस एजेंसियों से अप्रोच किया गया कि आप पीछे हट जाएं और इसके अंदर वो ना करें, आगे मत पेशरफ्त करें। हुकूमत उसकी तहकीकात करवाने के बजाय ऑन दी अदर हैंड डिनाइल में चली गई, जज साहब के किरदार के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यशवीन बीबी। देखिए, बदकिस्मती है जब हम अपोजिशन में होते हैं फिर हम हद से ज़्यादा सच बोलते हैं, और जब हम हुकूमत में आते हैं वही पार्टी फिर सच बोलने में हमारे ज़बान लड़खड़ाती है। यही सूरत हाल है। अब जज बाबर सत्तार सबको मालूम है उसकी ईमानदारी का, जहाँ तक मैं जानता हूँ। टॉक शो में आते थे, मुख्तलिफ शोज में आते थे, उस वक्त भी वो एक उसूली बात करते थे। उस वक्त भी कॉलम्स लिखते थे, उसूल की बात लिखते थे, कुल की बात करते थे। जहाँ तक मैंने उनको पढ़ा है या मैंने उनको सुना है, मैं उनको एक उसूल परस्त, कानून परस्त और आइन परस्त आदमी समझता हूँ। ठीक है। एक इजहार राय में एक आज़ाद शख्सियत समझता हूँ। अब जब उन्होंने चंद हफ्ते पहले उन 6 जजेस में वो भी शामिल है कि हम पर दबाव है। अब आप बताइए, एक आदमी ऐसे पोजीशन पर हो, क्या वो झूठ बोल सकता है? मेरे अंदाजे के मुताबिक तो नहीं बोल सकता है, क्योंकि इसका रद्द-ए-अमल क्या होता है, इसका रिएक्शन जिसके खिलाफ उन्होंने ये लेटर लिखा है वो कोई कमज़ोर तो नहीं है। आज उन्होंने जो कुछ कहा है ये उसी का तसलसल है, उन्होंने IBFI नाम लेके उसी लेटर का तसलसल है। तो फिर अगर आप इसको सच्चाई के तनाजुर में नहीं देखते हैं तो इससे पहले जो जस्टिस शौकत सदीकी साहब ने जो कुछ कहा था, आपको याद होगा, उसका भी मजाक उड़ाया गया। बिल्कुल उड़ाया। तो उस वक्त हुकूमत किसकी थी? उस वक्त वो सच नहीं बोल रहे थे, जज बेचारा बोल रहे थे। उन्होंने किसी ने उसको पता नहीं क्या करार दिया, किसी ने उसको मौलवी करार दिया, किसी ने उसको मजहबी इंतहा पसंद करार दिया। और आज उसी मौक़िफ़ की हिमायत में वो जमात आज खुल के आ गई है। वही जुमात मौक़िफ़ वही है। आप आज उसी शौकत सदीकी की तायद भी कर रहे हैं, वही जुमात बाबर सत्तार की भी तौकीद कर दिया, क्योंकि उस वक्त सूट नहीं कर रहा था, आज सूट कर रहा है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत का यही रिएक्शन आना था, इक़्तिदार में ऐसा ही रिएक्शन आता है। आपके ख्याल में वो बाबर सत्तार के मौक़िफ़ की तायद करेंगे? देखिए, आप फरीक कौन है? आप ज़रा ये देखिए, बाबर सत्तार साहब जो बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, निशाना कौन है उसका, किसके खिलाफ लिख रहे हैं, किससे वो दबाव में है, और हुकूमत को देखिए, हुकूमत किसकी दिफा करने की पोजीशन में है, कौन किसकी दिफा कर रहा है, किसकी प्रोटेक्शन में है। तो ये है, जब आपको याद हो सेठ वकार का जो फैसला आया, उस वक्त सेठ वकार ने फैसला दिया इमरजेंसी के खिलाफ, जो मुशर्रफ साहब का, उस वक्त पार्टी का, हुकूमत किस पार्टी की थी? उस पार्टी ने शेख वकार को पागल का करार नहीं दिया। बिल्कुल दिया। तो लिहाजा ये मीठा मीठा हप कड़वा थू। बिल्कुल ठीक है। पूछ लो जरा हुकूमत से कि क्यों कड़वा थू। सर बड़े गुस्से में लगे आज लॉ मिनिस्टर, हमें गुस्सा किसी और तरफ डायरेक्ट नहीं करना चाहिए था। मैं बड़े इंतहाई अदब और एहतराम के साथ, बड़ी रिस्पेक्ट है मेरी नज़र में मौलाना साहब की, लेकिन ये जो होता है ना मनसब के, वो ईमानदार है, वो इंसाफ करने वाला, ये कोई इजाफी सिफ्त नहीं है। ये तो उसका होना चाहिए उसको, कि ही मस्ट बी ऑनेस्ट, ही मस्ट बी, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, वट एवर जो भी है। लेकिन चले किसी एक का बड़ा वाज़ेह लगता है ना। मैं वैसे बता रहा हूँ, लेकिन ये बड़ी पुरानी तारीख है। जनरल अयूब खान जब गए ना, जस्टिस कानीलिस को बुलाया कि ये मौलवी तमीज़ुद्दीन का फैसला है,
تو اس طرح سے کرنا ہے مولوی تقی الدین کیس میں جس میں جسٹس منیر بھی تھے. تو اس نے کہا جی میرا ریزائن لے لے, میں آپ کی بات نہیں مانوں گا. مطلب لوگ اس لیول پہ بھی گزرے آئی کیو والے کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں میں بہتر ہے میں نوکری چھوڑ دوں, لیکن میں وہ فیصلہ نہیں کر سکتا جو آپ کہہ رہے ہیں, میں وہ فیصلہ کروں گا جو آئین اور قانون کے مطابق ہے. اچھا ان کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے. میں چونکہ رہا ہوں اب بھی میں ایڈوکیٹ ہوں, میں 1996 سے پریکٹس کر رہا ہوں اور انٹرنیشنلی بھی جاتا ہوں. یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ ایک ان کو سوشل تقریبات میں نہیں جانا, ایک انہوں نے گفٹ نہیں کرنے, ایکسیپٹ نہیں کرنے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں ان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے ججز کا. اور یہ ادھر نہیں ہے, یہ آل اوور دا ورلڈ ہے کہ جہاں بھی ججز ہے. اور ایون ججز جو ہوتے ہیں جب واک کرتے ہیں کسی جگہ پہ تو ان کو کسی کو دوسرے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی آنریبل جج گزر ہے. دوسرے نمبر پہ جو حافظ صاحب نے فرمایا بالکل درست بات کی اس حوالے سے کہ جب شوکت صدیقی اکیلا کھڑا ہوا تھا اس وقت بھی مداخلت ہو رہی تھی اگر تو یہ باقی 6 بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. اس وقت ہائی کورٹ میں تھے ہی نہیں, ان 6 میں سے 6 میں کوئی ہائی کورٹ کے بینچ میں نہیں تھا. ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز الون. چلو باقی تو تھے نا وہ نہیں ایون نہیں یہ 6 جنہوں نے خط لکھا ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. جسٹس اطہر منی اللہ صاحب نے فرمایا میرے لیے بہت قابل احترام ہے کہ مطلب ہمارے بھی مداخلت ہوتی ہے, میرے بھی ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے. اس وقت اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا اور صحیح فرمایا کہ اس وقت مذاق اڑاتے ہیں ہم سارے. آج بھی ایک بات ہے, ہم ان باتوں کو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ باتیں صرف یہاں تک رہتی ہیں؟ دے ہیو انٹرنیشنل امپیکٹ اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ باتیں جاتی ہیں. لوگ پہلے کیا رہ گیا ہمارے پاس, انہوں نے انسیڈنٹس کوٹ کیے ہیں اس خط کے اندر, یا تو نا ہوائی گفتگو کی ہو جی کہ مجھ پہ کسی نے دباؤ ڈالا ہے, کیمرہ کہاں سے نکلا, کس نے کیا کہا, کس نے بلایا, کون ملنے آیا, وہ تفصیلات دے رہے ہیں. وہ اکیلے دے رہے ہیں. از دیر اینی ایویڈنس؟ میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. سر ایویڈنس تحقیقات کریں نا, وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کو جھوٹا ثابت کریں. میں کبھی کہہ بھی نہیں سکتا ہی از ڈیڈ آنسٹ پرسن, میں اوپن لے کے آ رہا ہوں, بٹ دس از ناٹ دا وے. وہ جائیں ٹھیک ہے مقدمہ درج کروائیں اور اس پہ بعد جا کے اور جو بھی آپ نے بات کی نا کہ تقریبات میں نہیں جا سکتے, وہی ادا طارق صاحب کی بات کر رہے تھے. نہیں میں ایک سیکنڈلی مان لوں کہ وائلیٹ کیا ہے کوڈ آف کنڈکٹ, تو اس کا کیا یہ مطلب ہے؟ کے بارے میں نہیں کہہ رہا, کیا انہوں نے تو کہا ہے, انہوں نے جسٹس بابر کے بارے میں کہا ہے. زیادہ بات ہے, میں ان سے پوچھے, میں جو کہہ رہا ہوں کہ کوڈ آف کنڈکٹ ان کا کیا کہتا ہے, کیونکہ ہم بھی وہ پڑھتے ہیں. چلے اگر وہ, میں پھر سوال کرتی ہوں, اگر وہ اوور سٹیپ بھی کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا غلط کہہ رہے ہیں, اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ان کی پھر تحقیقات ہونی چاہیے. میں ڈیفینیٹ میں تو اس پرنسپل کے ساتھ ہوں, اور وہ جس پہ وہ کہتے ہیں ایک سارا اس کو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اب اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں, یہ اگر ہو بھی ہے, ہوا بھی ہے, اگر ہوا مجھے نہیں پتا نہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں, میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہوا, لیکن اگر ہوا ہے تو اس کی کوئی تحقیقات, کوئی فورم, کوئی ایسا فورم. سر مشورہ دینا سر آپ اپنی حکومت کو. انہوں نے تو بغیر کسی تحقیقات کے 3 لوگ آئے ہیں باری باری مکمل مسترد کر کے چلے گئے. مسترد اس لیے کیا کہ اس لیول پر چونکہ اٹارنی جنرل چونکہ پرسنل فریق انہوں نے بنایا اٹارنی جنرل کو. آئی نو اٹارنی جنرل ہی از آلسو اپرائٹ آفیسر. آئی نو اللہ طارق صاحب, آئی نو اعظم نذیر طارق صاحب, بڑے اپرائٹ اعظم نذیر طارق صاحب بڑے پریکٹسنگ بہت بڑے لائر ہیں, وکیل اسی طرح دوسرے طارق صاحب مولانا رفیق طارق صاحب کے پوتے ہیں اور کمپیٹنٹ لائر ہیں وہ بھی. تو اس حوالے سے آپ ہوگا پتہ کیا, بار بھی تقسیم ہوگی, ملک بھی تقسیم ہوگا, چیزیں بھی تقسیم ہوگی. مزید سر کیا تقسیم ہوگا, میں شعیب صاحب سے اس پہ کامنٹ لے لوں. شعیب شاہین صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. سر یہ آج جو ہوا ہے, ایک تو پہلے ایک خط آیا تھا, اس کے بعد اب جسٹس بابر ستار کا ایک اور جو معاملہ سامنے آ گیا اور اس پر حکومت کا رد عمل, کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلے خط پہ بھی انہوں نے جب وہ جسٹس صدق گیلانی کی سربراہی میں کمیشن بنایا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے منٹس میں یہ لکھ دیا تھا کہ جناب یہ بے بنیاد الزامات ہیں. اگر الزامات بے بنیاد ہیں تو پھر یہ بتائیں کہ پھر کس کیپیسٹی اور کس طرح آپ تحقیقات کس بات کی کرا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ ان کے زیر سرپرستی سب کچھ ہو رہا ہے, اور اگر نہیں بھی ہو رہا تو چونکہ معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ تو کٹ پتلی ہیں, کیونکہ یہ تو الیکشن ہارے ہوئے لوگ ہیں, فارم 47 کے پیداوار ہیں, جو جس کی ذمہ داری تھی دی دین پرائم منسٹر یا چیف ایگزیکٹو انوار اللہ کاکڑ صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ میں نے اگر فارم 47 کی بات کی تو مسلم لیگ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی. اب یہ تو نہ آزاد ہیں, نہ یہ جمہوری ہیں, نہ یہ حکومت جو ہے وہ ان کی مانگے تانگے کی جس انداز سے انہوں نے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, یہ کیسے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ نہ ان کو تو اس کے لیے تو جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا قابل ہی نہ ہو تو وہ کیسے کہے گا؟ آپ سے ایک نقطہ یہاں شامل کر کے جواب مکمل کر لیجیے گا. سر جو بات آپ کر رہے ہیں نا وہ تو چلیں اس وقت کا آپ کا ایک موقف ہے. حافظ حمداللہ صاحب موجود ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فطری رد عمل ہے, جو حکومت میں جماعتیں ہوتی ہیں وہ ایسا ہی ریاکشن دیتی ہیں. شوکت صدیقی صاحب جب بولے تھے کس کی حکومت تھی سر, آپ لوگوں نے اس وقت کیا ریاکشن دیا تھا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شوکت صدیقی صاحب نے کوئی نہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا تھا, نہ ہی انہوں نے اس وقت آ کر کے دیکھیں اس وقت کوئی کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع کی تھی, نہ آپ نے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا. انہوں نے جا کر کے ایک بار ایسوسیشن کے ہاں جا کے تقریر کی تھی. اس تقریر کے اندر جو کچھ انہوں نے کہا
اس کی تحقیقات کرانے کی ضرورت تھی. ہم اس وقت بھی, میں تو ذاتی طور پر شوکت صدیقی کے ساتھ کھڑا تھا, مگر وہ سپریم جوڈیشل کونسل اور جسٹس شوکت صدیقی کے درمیان ہونے والے معاملات تھے. اس میں گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت کی عمران خان صاحب پارٹی نہیں تھے, اور نہ ہی انہوں نے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کے یا کسی حوالے سے کوئی تنقید کی یا گفتگو کی. لیکن سر انویسٹیگیٹ بھی نہیں کیا نا, جو تنقید آج ہم ان پر کر رہے ہیں کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں. جی دیکھیں, ایک بات ہے آپ ایک جا کر کے کسی بارک سے جا کر خطاب کرتے ہیں کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کو فوری طور پر ٹیک اپ کر لیا تھا, کیونکہ عدلیہ کے درمیان کے معاملے میں پھر اگر آپ ایگزیکٹو بیچ میں پڑتی ہے تو دیٹ از رانگ. یہاں سچویشن اور ہے, یہاں نہ صرف 6 معزز جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے پہلے لکھ کے دیا اور اب یہ خط آیا, دوسری بات یہ ہے کہ تمام ہائی کورٹس نے سپریم کورٹ میں یہ لکھ کے دیا ہے اور تمام ڈسٹرکٹ جوڈیشری نے لکھ کے دیا ہے کہ ہمارے انصاف کے راستے میں رکاوٹ ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز, اور وہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں. وہ عمران خان کے خلاف فیصلہ لینے کے لیے نہ صرف دباؤ ڈالتے ہیں بلکہ وہ زندگی سے ہاتھ دھونے کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں. یہ پشاور ہائی کورٹ سمیت تمام ہائی کورٹس نے یہ لکھ کے دیا ہے, جس میں اگر آپ ہائی کورٹ کے پچھلے 6 ججز کا خط پڑھیں, اس کا پیراگراف نمبر 1 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد ساجد ورسز عمران خان والے کیس میں ان سے وہ اپنی من پسند فیصلہ لینے کے لیے اس کی بھی تاریخ پریشر ڈالا گیا. بالکل سر, مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا, واپس آ کے سے مزید بات کرتے ہیں. لیکن یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ کیونکہ عمران خان صاحب کے ایک کیس کا حوالہ دیا گیا ہے, یہ بھی ایک ریزن ہے کہ پھر یہ ایک تھاٹ ایگزسٹ کرتی ہے کہ شاید کوئی جانبداری ہے, کیونکہ 1-2 ہی اسپیسیفک کیسز ہیں جو کوٹ کیے جاتے ہیں اس طرح کے معاملات کو ریز کرنے کے لیے. ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.